Kuzu sampola dari ngachigi yoga session di restorative chair yoga standing series ila. Te khatsa khanim gi session di ngachigi restorative chair yoga ma debebe te dari dia lom bebe ni session ni. The restorative chair yoga gi benefit chi na bulu shuwachin te dambara ngachigi zugi stability chila. Ani dileshim josup dele chi di flexibility dele concentration dele focus dele ngachigi semdi kato tobe dele zudi dingdi be deto tobe de chup seshuni ngachigi standing series nalu atsi thu dimten bebe gopti khache seshuni the gadim chibe nabu socks disu shebe yubachin te tama gadim chibe da nabu concentrate mabe atsi mindful be mabe wachin te atsi getare chappe ngachigi zulu atsi injuries disu phoni gi nyang khaye seshuni last ta gutsu gela ta gochup dalu kamni ki bunalu sato chungku chi shani lani be dele labdi ani be shani dele anale ngachigi chato di japkhata di tha zu disu ya tha dele gutu disu lishim be tha be shuni dele anale gole be mitu di chumni la ta mitu di chum be dele semdi ya to be shube dele urim chilhapanale lenni la dele urim belhapanale tani dele mitu di zum dera shuna dele labdi kole be relax bebe dele labni chara dongkhata di banila da labni chara dongkhata di bamdalu ngachi gi palming se labni di ane be ni da ne be cha mitu di zum dera shube dele labni gi bunalu sato chungku chi shabe anale achi chi shunila ne be dele labdi ane be zobe dele kole be ngachi gi positive energy di ngachi gi chatogo ke nila chatogo ke labku ke dele kole be kamna ke be dele mitu di kole be chinila dila nale kamni de to be sobe ta ngachi gi warm up session di gochuni ta warm up di tambara ekogila ta ekogi warm up di tambara u lemdalu ngachi gi ekodi yata di thuni monkey di yata di thunila dele u shabdalu kole be monkey di ngachi gi ekuguri chubachin namchi beshani tore chachi u lenna kutu di kole be ya japkhata di dele u shabdalu kole be monkey di ngachigi ekugu ke chobachinan chibikenila dele dongkhata desini dele dadore u lemdalu kuto di kole be phata dishanila ta u tamdalu dele dongkhata desini dore u lemdalu in khatu dore u tamdalu punata dila ta jura u lemdalu kuto phata dikinila ta u tamdalu bunata di dore u lemdalu so khatu ta u tamdalu dongkhata desini ta lab kitup kala ta u lemdalu labya thunila u lenna labya thu tele u tamdalu labmasha dore chachi bege u lenna labya thu u tamdalu labmasha be tele kole be labdina shani ta ngachigi pumugi warm up tup kala ta pumugi warm up bedalu kepti achi chi japkha bebe labni pumugu shamula ta ni bedalu chasum ekhatulu gini tup kala chi ni sum in khatulu chi ni sum tele kole be sudiya thambe shuni ta dore labdi ekhatulu gini tup kala ta ni bedalu ngachigi udi lemda labdi ngachigi ane beshani mola na chantukula tele urim chilenna ta utamdalu lab ebdi phata di tani tele ngachigi doya phata di ginila kute phata di gini ana achi chi shuna tele ngachigi zumu disu tinnila chi ni sum tore ulen utamdalu labdi kole be dongkhata di banila ta soso khatulu mola ta urim chilenna ta utamdalu labdi phakatu tambe dele ngachigi doya phata di tani dele zumudi tinnila dele gole be doroya udilen ta utamdalu labdi dongkhata di pani tu palane bela dilana le gole be labdi mashana de to be shunala ta ngachigi shoulder gi mola ta shoulder di dambara ulem da shoulder ya thuni dele utamdalu shoulder mashani las ta ngachigi chair yoga standing series de gochuni warm up diam chibe juduila ta dambara ngachigi sago sato shani gidi anim chibe rangi labdi na kanthi gu ke chup chibe anim chibe shanila
dele don di thang di na ta di sini dele ngachi gi udi lemdalu ta labdi ya thunila dele udi tamdalu kamdi chapka khatu bani dele mitu di ya labna ta di tanila ta golebe udi len ta udi tamdalu labya masha kamya nasha nila ta dore chachi bege u lenna u lemdalu labya thuni dele kamdi chapka khatu beni dele ngachi gi labki jumudi tinnila dele kamdi khama khatu goni tane be achi chi shuna chi ni sum da golebe udi len udi tamdalu golebe kamdi masha labdi masha be golebe anve shunila las da anale da ngachi gi udi lemdalu la da dachi ani kamdira be da te ani kamdira benila da udi lemdalu ngachi gi ani kamdi achi chi dongkha beni da udi tamdalu ngachi kepti achi chi japkhata di kunila japkhata di kube dele ngachi gi labdi ma ke chubachin mata di ke ni ke masubachin anim chibe shure tupla ta na achi chi shuna chi ni sum da golebe udi len udi tamdalu kamdi masha labdi golebe mata shanila ta udi lemdalu ta ngachi gi kam ebdi en khatu anim chibe ke ni tupkala ta udi rin belenna ta kam di phaka to ke tele u tamdalu labgi na khatu kam na ke subachin anim chibe ke be shunila ke misube sno wachin anim chibe shure tupla ta anim chibe achi chi shuna chi ni sum golebe udilen ta udi tamdalu kam masha lab masha bedele anim chibe shuni ta ngachi gi udi lemdalu ta lab imdi japka khatu banila lab imdi japka khatu ba dele kam ebdi japka khatu banila dele ngachi gi dondi japka khatu ta be deni ta golebe udi lenna ta u tamdalu lok nashanila ta dore chachi beni urim chilen lab japka khatu ba dele kam ebdi japka khatu banila dele ngachi gi japkhara zibe shuna tani bedalu jumudi tinni dele kam di khamata di gobe denila chi ni sum golebe udilen udi shabdalu kamdi masha labdi masha nila ta ani labdi ngachi kamgi bola khasha dele ka labdi tongkhata di be golebe mitu di chumnala ta urim chilhapana le leni urim belhapanal tanila dele golebe mitu di china dele labdi nashani da ngachi gi e khatu gi am chibe judoi mo la da ngachi gi chair gi direction di soni to kala da kanthi di rangi in khatulu ane bekeni sishuni da kanthi di na ke chabe da chi sumbe rei la da chi na ngachi gi right side na be da left side nai da labdi anim chibe keni gi sagodi sha chubachin tupla da kuchuni da dam para ngachi gi udi lemdalu labdi yata thuni mola dele utamdalu kamdi japka khatu banila ta ne bebe te kolebe udi len ta udi tamdalu labya masha kamya masha be kolebe mata benila ta nale tangachi gi udi lemdalu kam imdi na khatu kenila ta kolebe uchi lenna ta u lemda chikhabe kamdi e khatulu la dele ngachi gi labgi she chubachin ana she be anim chibe shuni she mitsube noachin anim chibe shuna tupkala ta anim chibe shuna chi ni sum ta golebe udilen utamdalu kamya masha labya masha be golebe mata shani ta ani labdi ngachi kam na shala dile dore kamni gi buna sago chungku chi zobe dile labdi tongkhata dila dile chato di tha dele kep tha gudo tha be mitu achi chumnila ta urim chilhapanale lenna doro urim belhapanal tanila dele mitu di kole bechina da shimam gi dinalu ngachi kanthi di rang khatu goni to kala ta ani kanthi di ngachira khatu goni anebela da ngachigi en khatulu benila en khatulu tani boda tambara ngachigi kam imdi left leg di mola left leg di kanthi ku kenila kanthi ku keudalu
tanga chigi thu demten be te omsu shede yobachin atsi thu demten na zishuni ta kam shathang di anibi kam zumudisu ya khatugo tele ani kam di zumudi tongkhata dila tele zudi thambe labdi anibe shani tele anale u lemdalu labtinila tele u tamdalu ta ngachigi zudi anibe biginila tore anale urim chilen u tamdalu tongkhata dila tele kule be labdi ma shabe anebeni ta dore u lenila u lemdalu labyatu u tamdalu labya gibe tele labdi anibe zoni lab anibe zobe tele ngachigi kutogi jap khake nila anim chibe kutogi jap khake bela ta anale ngachigi udi len u tamdalu ngachigi en khatulu chachi kinila dore lokyaoni chani bege topkala ta dore ulen u tamdalu anim chibe junala topkala ta ani beodalu bechube nowachin ta ngachigi e khatogi kilida tele en khatogi pumu ti ani be chikhabe shanila tele dondi yata de gini dondi ngachigi e khatogi kili gutani chi ni sum golebe udilen utamdalu kutuyathu tele labdi golebe mata shani tele kamdi golebe mata kenila ta doreya ani chothe bera benila ta ngachigi kam emdi ya keni mola ta chi chothe bela ta dore ngachigi labdi tin ulen utamdalu labyata be tele lab anebe sobe kutogi chapkha panila ta urim chilenila sudi thadi na tongkhata di ta bela urim chilen utamdalu sukhata di kinila dore urim chilen utamdalu bunata di tani ta dore urim chilen tupkala ta utamdalu sukhata dila ta na mide nowachin ngachi kam ebdi achi anebe be giro tupla kam ebdi la anebe gibe tele ngachi dondi ya phakhatu en khatu gi kili guta be shunila chi ni sum golebe udilen utamdalu dore ngachigi e khatu gi kam di tha sudi tha golebe labdi mata shani tupkala tele kam di mata di kenila dore labdi tongkhata di gi kam gi bunasa go chungkochi urim chilena hapanale mitu chidera shuna urim be hapanal tanila tanga chigi na en khatulu josi da kanthi di e khatulu bawonila da kanthi di e khatulu anebe be rang khatu go be shanila ta dore sago shathang di chorathe tanga chigi kam ep dia thube kanthi ku ke ni mola nebe tele na kanthi zumudi pha thandila kam gi zumu tha tele na khatu gi kam di pha khatu dongkhata di gi bela the position de anibi ta labdi anibe sha ta golebe nga chigi udi lemdalu labthuni la ta chisumbera ta utamdalu e khatulu ginila ta anale dore ulenna utamdalu bunata de tanila ta golebe labdi masha ta nga chigi udi lemdalu dore labdi tini tukala udi len lapyatin labkhaya khatugo tele lab anibe zonila anibe zobe tele chapka khatupani tani nalu anibe tongkhata di sibe tanga chigi udi leni utamdalu e khatulu chachi toro yata di bela tore udi len utamdalu tanibe rashuni tupkala posture la tele nga chigi kili di shasubachin masha tele mitu di yata di tanila en khatugi kili nata be shuni chi ni sum golebe udilen udi tamdalu ngachigi dongkhata dila tele golebe labdi masa khata di shanila tele kam di ma sakhashana tele labdi dongkhata di be ta nale urim chilhapanale len mitu di chidira shu urim belhapanal tanila tele labdi masha ta doraya ngachigi kamdi ya kanthi ku kenila
position di dach chor the ta nga chi udi lemdalu labdi yata di be tele nga chi labdi ane be so tore kutugi chap khata di kenila ta nga chi udi len u tamdalu pha khatu ginila ne bela sa chi gi tore ulen u tamdalu na punata dila ta dore u chilen u tamdalu tore pha khatu gini tup kala ta ne beda achi chinata de shuni tele kam md tenga chi ane be rangi de to be sor tupla achi china khatu ki bela tele nga chi gi e khatu gi kili guta be shunila chi ni sum ta gole be udilen udi tamdalu nga chi gi sudi dong khata di gi tele kam di dore thangola kam md dore thang ta ne be udilen labdi tin tele gole be labdi ma shanila lab shap ta chika kame mata shabe ta kam ni gi bunasa ko chungku chimola tele labdi dong khata di be mitu di chumna ta gole be urim chi lapana lelen urim be lapana tanila tele gole be nga chi mitu di chinila tele lab bola khasha kam ni bola khasha be ta nga chi e khatulu nga chi zudi e khatulu ginila ta zudi e khatulu gadebe gini mo se wachin zudi e khatulu ane be gini mola ta nga chi kam md na kan chi ku keni tu kala ta kam md yata di ke tele nga chi pumudi ane be kenila ta ane be keudalu nga chi kam fd achi chi jakhata di bebe anim chi be shawachin tubla ta ani kam fd na kan chi ku reroe khemi mareroya anim chi be shunila ta kam gi timdi yata thugola kam ep ki timdi yata di thu tele labdi kan chi ku she tele ekodi yata di ta be shunila ekodi achi chi yata ta mangkhe di yata ta kuto di achi chi yata thu bela ta ne nalu u kanemi u di rangi len ta be shunila chi ni sum ta kule be u di len u di tamdalu ta nga chi ki kam di masha tele kule be labdi masha bani be shuni ta nga chi kam di soni tu kala da ep kam ep di ya ke nila kam ep di ya ke tele pumudi na kan chi ku ke tele nga chi kam em gi tim di ya ta thuni tu kala ni bela tele na khatu gi tim di ya thu be shuna la ni bela tele jab kha gi kam ep em gi pumudi kum ni meo tele na gi lab gi kili di kum ni meo la ni be thani ra shana tele kole be nga chi gi u lem dalu mangke ti ya thu kutu ti ya ta ni la ta u tam be achi chana shuni chi ni sum ta kole be u di len u tam dalu ton di tha tele kam di masha lab di kole be masha tele nga chi gi su di dong khata di gini la ta na le dore lab di dong khata di be tele mitu di kole be chum na la ta na lu dore urim chil hapana le ni urim bel hapana tani la tele na le kole be mitu di china la tele lab di kam gi bola kha tele kam ni bola kha ta dore nga chi gi zudi kanti khatu ko ni tu kala ta zudi kanti khatu ko be tani bodalu nga chi gi sagudi nga chi gi kam di ya kanti ku ke ni mala ta kam di kadbi ke ni mo jachin ani bi ke ni de da nga chi gi sagudi rangi tab de du ta be shana la ta ni nga chi go chu ge ta dambara udilen u tam dalu nga chi gi kam em mola kam em di ya kanti ku ke ni kanti ku ke thang di ani bi i te nga chi gi kam gi tim di ya ta di thu bela kam gi tim di ma kanti ku sha bela ni be tele zumudi kam gi zumudi ya ta di la तानी बे रंगी जुदी थां दि मोला रंगी जुदी थां दि देतो तो बे शागोप दि खाचे तानले ngachigi udi lemdalu labni ya thuni to kala ta u tamdalu labdi ma shanila labdi ma shabdalu te ngachi kep nale be kumnila ani ngachigi kep nale be lower back nale be forward bending gole be binila tani bedalu labdi ma chinse he misube no achin labdi anim chibe shuru tubla labdi anim chibe telinga chi gutu di ma chinse ma kire tubla
구토디 아님 집에슈나 지니 숨 텔레 골레베 우디렌 수디타 랍디 야투 텔레 우탐달루 랍디 마샤 텔레 감디 마사 카타 디샤니라 다가치기 에 카툴루 베니 뚜콜라 다 에 카툴루 베오다 다바랑아치기 감디 야투베 야칸티 구케니 몰라 텔레 감기 팀바디 마샤니 뚜콜라 텔레 주무디 야타디 샤니 뚜콜라니 벨라 타디라 텔레 랑기 주디 타디라 랑기 주디 타 텔레 랍디 수카타 디샤니 뚜콜라니 벨라 다나레 nga치기 우디 렘달루 랍니 차라야 투니라 우디 렌나 라베아투 다 nga치기 우디 탐달루 로어 백 나레베 nga치기 골레베 수디 마타 디샤니라 다 랍 마센세 헤미수베 세와친 칸티기 탈루샤 텔레 nga치기 미투디 nga치기 마 푸무구타니라 pumu ani pumu dina taro etup magi pumu dina taro etupla ji ni sum tagule be udilen kutoyata udi tamdalo labdi masha kamdi masha be tele ngache do nata dikinila dani boda doreya kamni gi buna sago chungko sha labdi dong khata dila tamitu di chumna chato di jap khata di be ta urim chileni lal hapanale urim bel hapanal tanila ati ti debera shuna tele kole be mitu di chinila tele labdi kam gi chawasha tele kam ni bola sha ta kanti di rangi dong khata di kini to kalata chugi dinalu kanti di anebe shani kanti de to zobe tele kanti ku shuna si shuni 다 ngachi kanti gu debdalu ta nabugi japkhata di anebe shure tup tele achichi dongkhabe anebe shure tup ta kamni gi bunalu sagudi chungku chibe anim chibe shanila da dato ngachi gi kanti e khatu en khatu ani bemidi ta ngachi gi kep disulu stretching nejime top chup tele ngachi gi sugi flexibility stability sugi calmness and disulu nami sami pemba bomi te dari ngachigi kanti gi di the beginners gi duni la ani bendi gi da ngachigi gole be begop dina sa kha che se shuni te nam sami shu be ma da la ta kam shathang di ani bi lab shathang di ani bi mola da anale gole be ngachigi lab di ani ni di na ta di ke ni la mola na ta di ke tele gole be lab di anzum be zoni la ta lab di anzum be zobe ngachigi phogi the lower abdomens labmela anna kenila la ani epta emdila da dato ani begomi denda diga chimo zewachin tanga jigi diabetic mola diabetic chini gi neshi the lower abdominal pain disu top bewachin ani di begop di khache je shuni ta golebe udilen ulemdalu gudodi yata tanila da u shabdalu ngachigi lab gi pressure di achi chi ma phogula lower abdomen na shabe tanga jigi kep di mata di kubnila 마 진짜 굽 마수브레 케미 가티 진짜 굽 숲지 아님 집에 굽디 슈니 데우달루 ngachi labgi pressure jingop dikha chela anidi tanim chibe shube dele na dongu betani dele kamgi kamdiya thuni la ta anibe thudalu ngachi gi kamgi timdiya ta thuni dele achi chana shunala ji ni sum ta gole be udilen utamdalu kutudita sudita kammasha labdimasha be achi relax be shuna dure sach be to kala labdi anibe so andi kum dele lower abdomen na shamola ta gole be udilen kutu yata dele u shabdalu labni gi pressure di lower abdomen na mola dele anale gole be sudi mata di shanila dele dongkhata di sibe shuni dele kamgi timdi ya thunila ani be thudalu pressure chi phoni yela lower abdomen na la tani pressure di shubera bemada achi chi pressure phoi semichi shabda top ta to gochup dalu tandi phemba bom is shuni chi ni sum ta gole be udilen udi tamdalu sudi tha kamgi tim masha labdi relax be shunala tani be chabe ngachi gi kamni di chikhala tele rangi sudi tha rangi kep di chapkha tha rangi chato di tha
dele deto to beshuna dele lab imdi ya ta di gi mola dele anibe sobe anashani la ngaji chin mudra silabi ta ngagi pranayama di beginners ki denoi la ta ani bendi gi taja ngagi anibera nabulu chimpel phi da datoya nga chani bera beni seshuni ta lab di anibe zo mola ta ngachi gi right nostril ek hatogi lhapa gi dondi subnila dele ngachi gi mitu di chumna ta udi in khatogi nostril nale lenila ulenna utanila mitu di chumbera shuni ta ulen tang bedalu kule bebenila namchuma gobela tore ulenna utana kule be mitu di china de lapti mata de shanila ta ngachi gi lapti anibe sonila lapdi anibe sobe ta ngachi gi in khatogi lhapa dondi anibe block be shanila left nostril di close be shani dele kuto di thandera shuna ta u lenni tani di ek khatogi nostril nalela ta anibe ta mitu di chumna tore urim chilena urim chitanila tore urim chilena urim chitanala tele kole bilapti mashana tele mitu di chumdera shuna tele lapni chara ngachi chin mudra se am thepam da tele ngachi jumudi chikhabe kenila chin mudra na shuni sudi thandera shuna mitu di chumdera shuna la tane be ngachi sudi de to la zudi ya kutogi tale ngachi kamna chense te to be shuna ta urim chilhapana lenila ta uri bekhana le tanila dilenga chi mitu di kole bechinila dile labdi relax pena kadinche de daringa gi session de anim chibe judui dele darigi yoga session degi de nabulu achichi beroya 펜토도보 진노위기 리치게도 데레 슈마기 세션 날로 구즈잠 베라 지용라 kadinche